Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, my name is Hana Fairusania, student ID 25-2012. I'm from Group 2 in Logic and Critical Thinking course. I will present the result of our group PowerPoint. The title is Reason and Emotion, and I will explain start from slide 9 until slide 15. Bismillahirrahmanirrahim. So let's start from slide 9, Dreams and Problem Solving. Critical thinking is associated with reasoning or with our capacity for rational thought. The word rational means using reasons to solve problem. Reasoning starts with all self. Jadi, berpikir kritis itu dikaitkan dengan penalaran atau dengan kapasitas kita untuk berpikir secara rasional. Kata rasional sendiri artinya menggunakan alasan untuk memecahkan suatu masalah. Dan penalaran itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, beberapa di antaranya. Number 1, having reasons for what we believe and do and being aware of what these are. Memiliki alasan tentang apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan, serta menyadari betul apa alasan-alasan itu. Number 2, critically evaluating our own beliefs and actions. Mengevaluasi secara kritis keyakinan dan tindakan kita sendiri. Number 3, being able to present to others the reasons for our beliefs and actions. Mampu menyampaikan kepada orang lain tentang alasan, keyakinan, dan tindakan kita. Next to slide number 10. Reason is essential in logic and critical thinking. Penalaran itu sangat penting dalam logika dan pemikiran kritis. Because, first, reason help us to analyze beliefs and evidence to make well thought out decisions about life's choices and to resolve problems. Penalaran membantu kita untuk menganalisis keyakinan dan bukti, membuat keputusan matang tentang pilihan hidup, dan untuk menyelesaikan masalah. Second, reason can operate on the conscious level as well as on the unconscious level. Akal nalar bisa bekerja di saat sadar maupun di tingkat bawah kesadaran. Third, in critical thinking, reason work together with other faculties such as emotion. Dalam berpikir kritis, akal bekerja sama dengan bagian-bagian lain. Sebagai contoh, bekerja sama dengan emosi. Next to the slide 11, the role of emotion in critical thinking. Peran emosi dalam berpikir secara kritis. Emotion is a state of consciousness in which feelings such as joy, anger, love, hate, and fear are experienced. Emosi adalah suatu keadaan kesadaran di mana perasaan seperti kegembiraan, kemarahan, cinta, kebencian, dan ketakutan itu merupakan suatu pengalaman. And then let's move to the slides 12. Cultural attitudes toward emotion. Sikap-sikap budaya terhadap emosi. Emotion involves the experience of feelings such as happiness, grief, or fear as opposed to cognitive states of consciousness. Emosi melibatkan pengalaman perasaan seperti kebahagiaan, kesedihan, atau ketakutan sebagai lawan dari keadaan kesadaran kognitif. In Western culture, emotion has traditionally been set in opposition to reason and has been regarded as the culprit in sloppy reasoning and irrational life choices. Dalam budaya Barat, emosi secara tradisional ditetapkan sebagai lawan dari nalar dan telah dianggap sebagai biang keladi dalam penalaran yang ceroboh dan pilihan hidup yang tidak rasional. And then slide 13, as critical thinkers, we need to be attentive not only to what's going on around us, but also to our own feelings. Although emotions such as anger and fear can act as barriers to good reasoning. Sebagai pemikir yang kritis, kita perlu memperhatikan tidak hanya apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi juga pada perasaan kita sendiri.
Meskipun emosi seperti kemarahan dan ketakutan bisa menjadi penghalang untuk berpikir dengan baik. Emotion can also work against critical thinking. Although emotion can motivate better in decision making, they can also hinder it. Example of the negative role emotions can play include the presence of fear and anger in action plans. Emosi juga berlawanan dengan pemikiran kritis. Meskipun emosi dapat memotivasi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, emosi tapi juga dapat menghalanginya. Contoh negatif yang diperankan emosi termasuk seperti adanya ketakutan dan kemarahan dalam suatu rencana. Finally, the last slide in my part, slide 15, emotional intelligence and the positive effects of emotion. Kecerdasan emosional dan efek positif dari emosi. Emotional intelligence is the ability to perceive accurately, appraise and express emotion, the ability to access and or generate feelings when they facilitate thought. And then the ability to understand emotion and emotional knowledge. Last, the ability to regulate emotion to promote emotional and intellectual growth. Jadi, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk merasakan secara akurat, menilai dan mengekspresikan emosi, kemampuan untuk mengakses dan atau menghasilkan perasaan ketika mereka memfasilitasi pemikiran-pemikiran mereka. Kemudian, kemampuan untuk memahami emosi dan pengetahuan emosional. Dan terakhir, kemampuan untuk mengatur emosi untuk mendorong pertumbuhan emosional dan intelektual. Okay guys, that's all I can deliver. I hope it can be useful for us. See you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.